Queridos amigos, vamos a empezar la penúltima sesión de esta escuela de verano. Shaganti tiene la palabra. Shaganti Maite. Más personas. ¿Cómo van a llegar? There is somebody who's kept over here. I think maybe Nilda. She will come. Why do we love anyone or anything? ¿Por qué amamos a alguien o alguna cosa? Is it because we derive pleasure from that person or thing? ¿Es porque obtenemos placer de esa persona o de esa cosa? Is it because we see some value or importance in that person or thing? ¿Es porque vemos algún valor o importancia en esa persona o en esa cosa? Does our love depend on its being reciprocated? ¿Nuestro amor depende de ser recíproco? Do we stop loving someone if there is no reciprocation from that person? ¿Dejamos de amar a alguien si no somos amados por él? Do we cherish and love ethics and values for their own sake? ¿Amamos y apreciamos los valores por sí mismos? Do we love all persons and things without classifying them? ¿Amamos a todas las personas y cosas sin clasificarlas? Can there be absolute love which is unconditional? ¿Puede existir el amor absoluto que sea incondicional? Consider it a possibility. Consideradlo como posibilidad. Love those you love. Amad a quienes amáis. Love those you hate. Amad a quienes odiáis. Love those you are indifferent to. Amad a aquellos para quien sentís indiferencia. Just love. Simplemente amad. You are love. Vosotros sois amor. God is love. Dios es amor. Love is God. El amor es Dios. This morning, the subject is Samyama and the eternal now. Esta mañana el tema es Samyama y el ahora eterno. To a very little extent can this be open for interaction. En muy pequeño grado se puede abrir este tema para interactuar. But you never know, let me try. Pero nunca se sabe, lo intentaré. HPB wrote an interesting
work HPB escribió una obra muy interesante called Raja Yoga and Occultism. llamada Raja Yoga y Ocultismo. And I would like to draw your attention to that particular work. Y me gustaría llamar vuestra atención a esa obra en particular. Lo siento, put off the mobile. She actually defines Raja Yoga De hecho, define el Raja Yoga in the Theosophical Glossary of Terms. en el glosario teosófico. She says that Raja Yoga Dice que el Raja Yoga is the true system of developing psychic and spiritual powers es el verdadero sistema para desarrollar los poderes psíquicos y espirituales and union y la unión with one's higher self con nuestro yo superior or the Supreme Spirit. o el Espíritu Supremo. The exercise, El ejercicio, regulation, la regulación and concentration of thought. y la concentración del pensamiento. Raja Yoga is opposed to Hatha Yoga, Raja Yoga es opuesto al Hatha Yoga, the physical or psychophysiological training in asceticism. el tratado físico, psicofísico del ascetismo, el entrenamiento psicofísico. This is a very important part of theosophical understanding. Y esto es una parte muy importante de la comprensión teosófica. Most people, even in the Theosophical Society, La or mayoría- many people at least, Mucha gente en la teosófica, en la sociedad teosófica, often speak of words like yoga and evolution in the same terms as people who are not educated in this subject. hablan a veces del yoga y de la evolución de la misma manera que hablan la gente que no tiene una educación en estos temas. They may be educated in another school of thought, but not in the understanding as presented by theosophical literature. Tal vez tienen conocimientos en otra escuela de pensamiento, pero no en la escuela de pensamiento teosófica. For example, as I mentioned the other day, evolution is not Darwinian evolution alone as we sometimes tend to say. La evolución en el pensamiento teosófico no es exactamente como la línea de evolución darwiniana. I explained to you that there are different theories of evolution Y os expliqué que hay diferentes líneas de evolución and unfoldment of consciousness in respect of the theosophical literature. y de desarrollo de la conciencia respecto a la literatura teosófica. Similarly, yoga is not just asana and pranayama. Igualmente, el yoga no es solamente asanas y pranayama. The Sunday before I came here, El domingo anterior a venir aquí, there was the opening of a very high-profile yoga center in Chennai. en Chennai se abrió un centro de un perfil muy elevado de yoga, centro de yoga. There were two judges of the High Court and many educated people there, Había mucha gente educada y 2 jueces del alto tribunal, including doctors and all that. con médicos y gente, sí. And, for some reason, they asked me to be the guest speaker there. Por alguna razón me pidieron que fuera el conferenciante invitado. So I found that everybody spoke about health. Y vi que todo el mundo hablaba de la salud. Everybody spoke about stress management. Todo el mundo hablaba de la gestión, de cómo gestionar el estrés. Everybody spoke about relaxation, Todos hablaban de la relajación and they spoke about various things pertaining to the body
and the personality, of course. Hablaron de muchas cosas, todas relativas al cuerpo y a la personalidad, claro. But with the permission of the promoters or the owners of the center, I spoke to them about all the 8 steps of yoga. Pero yo, con permiso de los promotores de ese encuentro, hablé de los 8 pasos del yoga. And to my surprise, the audience was very happy with the holistic approach to yoga. Y ante mi sorpresa, el público estuvo muy contento con mi planteamiento holístico del yoga. That means people are interested in these subjects. Eso significa que a la gente le interesan estos temas. So it is up to us to go find these people and popularize and present the ideas of Raja Yoga, occultism and theosophy. Y depende de nosotros que vayamos, que nos acerquemos a estas personas y popularicemos estos conceptos del yoga y del ocultismo y de la teosofía. Sometimes when we talk about these serious subjects, A veces cuando hablamos de estos temas serios and I ask our brothers and sisters in the Theosophical Society, y les pregunto a nuestros hermanos y hermanas de la Sociedad Teosófica, why is it we don't get more quality people? ¿por qué no tenemos más gente cualificada? We do have quality people now, but why not more? Ya tenemos, pero ¿por qué no tenemos más? Who are genuinely interested in this perennial philosophy. Que no se interesen en esta filosofía perenne. Then the reaction is very often that nowadays there are many distractions. La reacción es que hoy en día hay tantas distracciones. Young people are not interested. A los jóvenes no les interesan. So we are always, and also the other thing is, quality is better than quantity. Y la otra respuesta es la calidad es mejor que la cantidad. I would again draw your attention to this matrix before I go back to the subject. Os voy a hablar otra vez de la matriz antes de entrar en el tema. Let us assume that our membership and sympathizers can be classified into 4 quadrants. Nuestros miembros y simpatizantes pueden estar clasificados en 4 cuadrantes. Please do not think that part of it is unfair. I'm just using it as an example. Solo lo uso como ejemplo, no penséis que hay nada injusto en ello. Let us say that on one side we have a membership which is high quality but low in number. En un lado tenemos una serie de miembros que son de alta calidad, pero de pocos en número. And then in another quadrant you have high numbers but low quality. En otro cuadrante tenemos números altos, pero baja calidad. Then in one quadrant you have low numbers and low quality. En un cuadrante, números bajos en número y baja calidad. And in another you have high numbers and high quality. Y en otro, números altos y alta calidad. What do you think we should aim for? Where should we be? ¿Dónde deberíamos estar? Everybody agrees with that. Todo el mundo está de acuerdo. And H.P. Blavatsky said that common sense is not very common, but I find it is very common here. Veo que el sentido común, que Blavatsky decía que no era muy común, aquí sí que lo es. But probably she is true in most cases, if not all cases in the world. Probablemente tenga razón en muchos casos, pero no en todos. So if we applied this norm of common sense, si aplicamos este sentido común, and we looked at high quality, high number, y si lo que buscamos es alta calidad y número alto, and we adopted it as our collective responsibility, y lo adoptáramos como nuestra responsabilidad colectiva, then we would go out and talk about Raja Yoga, saldríamos a hablar de Raja Yoga, about occultism and theosophy, sobre el ocultismo y la teosofía, not as a dogma, no como dogma, but as a philosophy that you present and popularize. sino como una filosofía que presentaríais y popularizaríais.
Yesterday, Ayer we spoke about the place of yoga in Hinduism. hablamos del lugar que ocupa el yoga en el hinduismo. This is also my subject in Madrid. También este es el tema que tengo que desarrollar en Madrid. But let me recap very quickly that there are 6 parts to Hinduism. Pero dejadme recapitular muy rápidamente que hay seis partes en el hinduismo. And among these 6 are the darshanas. Y entre los 6 están los darshanas. And one of the darshanas is the Yoga Sutras. Y uno de los Yoga darshanas is yoga, the philosophy of yoga, es, not Yoga Sutras. es la filosofía del yoga. Now, the chief exponent was Maharishi Patanjali. El exponente principal fue Patanjali. And he spoke about the 8 parts of yoga. Y habló de las 7 partes del yoga. Hay 8 partes del yoga. And the 8 parts of yoga consist of external yoga, which are 5. Y las 8 partes del yoga consisten de la parte externa del yoga, que son 5, And the 3 which are internal. y las 3 que son internas. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, external. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, que es Pratyahara. Pratyahara, que son externas. Dharana, Dhyana, Samadhi, internal. Dharana, Dhyana y Samadhi, que son internas. Concentration, meditation, trance or union. Concentración, meditación, trance o unión. The 3 together Las 3 juntas are called, or together is called, it is called las 3 juntas se llaman Samyama. Samyama. And this is our subject today. Y este es nuestro tema de hoy. And it is synonymous with Raja Yoga. Y es un sinónimo de Raja Yoga. So I would like to at this stage clarify the seeming conflict between Hatha Yoga and Raja Yoga. En este momento me gustaría aclarar el aparente conflicto entre Hatha Yoga y Raja Yoga. There is no conflict. No hay conflicto. There is no, shall we say, there is no disagreement on anything. No hay ningún desacuerdo en nada. But it's like saying, ultimately, food is not good. Es como si dijéramos en último término que la comida no es buena. But if you're constantly indulging in food, Pero si estáis dedicados constantemente a comer, or if you are wanting to do makeup, like you're in the beauty parlor every day, o si estáis obsesionados por la cosmética y estáis todo el día maquillándoos, and you are in the gymnasium making your body about, say, 12 hours a day, o si pasáis 12 horas cada día en el gimnasio, then there is something wrong. hay algo que no va bien. If you are looking at a spiritual life. Si constáis respecto a vuestra vida espiritual. But on the other hand, if you are looking to become a model where all this is important, Pero si lo que queréis es convertiros en un modelo y todo esto sería importante, or you are going to be acting in films, o en un actor o actriz, then maybe it is your dharma to keep your body in a presentable way. entonces quizá vuestro dharma sea mantener vuestro cuerpo de manera presentable. But for the theosophist, Pero para los teósofos, who is very serious, para el teósofo que es muy serio, he should choose a path where the body is kept very well, debería escoger un camino en el que el cuerpo se mantuviera bien, but should not be obsessed with the body. pero no debería obsesionarse con el cuerpo. So when we look at this, there are yogis in India Hay yogis en la India who are sitting or lying on a bed of nails, que yacen sobre un lecho de clavos hanging upside down for a long time, o colgados cabeza abajo durante muchísimo tiempo and doing all kinds of things which are not required. y haciendo todo tipo de cosas que no son necesarias. It does, and then there are people who do holding of breath, Y hay personas que aguantan la respiración and sometimes people are not even advised the right way of doing it. y a veces ni siquiera les aconsejan cómo hacer eso bien. You know, they think that holding the breath
means trying to control your breath for a long time. Piensan que aguantar la respiración significa controlar la respiración durante mucho tiempo. It reminds me of a joke. Esto me recuerda un chiste. It says that Mr. So-and-so held his breath for 1 hour under the swimming pool. Dice el señor tal y cual consiguió aguantar la respiración en una piscina durante 1 hora. And the funeral services will be performed on Sunday. Y el domingo podéis asistir a su funeral. So there are people who go crazy with pranayama. Hay personas que se obsesionan en lo que dicen con el pranayama. There are people who go totally crazy with extreme practices of Hatha Yoga. Hay personas que se obsesionan con prácticas muy extremas del Hatha Yoga. There is the limited objective of keeping your body fit, healthy. El objetivo limitado es el de mantener vuestro cuerpo en forma y sano. At the feet of the master, Alcyone says Alcyone dice a los pies del maestro that the body is like a horse. Que el cuerpo es como un caballo. And you must keep it healthy. Y tenéis que mantenerlo sano. But if you're all the time in the stable, brushing the horse, giving it food, giving it a bath, taking it for a walk, then there's a problem, isn't it? You don't want to be with the horse all the time. Pero si pasáis todo el tiempo cepillándole, lavándole, sacándole a dar un paseo, hay algo que no es correcto. No queréis pasar todo el tiempo con el caballo. And it's also important for us to understand that, as the Mahatma letter says, también es importante comprender que, tal como dice las cartas de los maestros, the enormous differences which exist even between Hatha and Raj Yoga, las enormes diferencias que existen incluso entre el Hatha Yoga y el Raja Yoga, and therefore each of these has their, I can't say Raja Yoga has its place, but Hatha Yoga definitely has its place. No puedo decir que Raja Yoga tenga su lugar, pero definitivamente el Hatha Yoga sí que lo tiene. Raja Yoga is all encompassing. El Raja Yoga lo abarca todo. And is a serious path towards attainment of samadhi. Y es una parte muy seria para llegar al samadhi. For serious students of theosophy, I have another fact. Para los estudiantes serios de teosofía tengo otro hecho. There is a book called Esoteric Writings. Hay un libro titulado Escritos Esotéricos. And this is not the one you see here, compiled by Michael Gomes. It is a compilation of the works of Swami T. Subbarao. Es una compilación de las obras de Subbarao. Swami Subbarao was a very great scholar and high chela. Swami Subbarao era un alto chela, un gran sabio. Who was able to converse and contribute to the various matters pertaining to the various spiritual matters, even with H.P. Blavatsky. Que era capaz de conversar y contribuir a los grandes temas espirituales, incluso con H.P. Blavatsky. When he met H.P. Blavatsky and the founders, cuando conoció a Blavatsky y a Olcott, there is something that seems to have come back to him, which he had God knows for how long and how many lives. Le pareció que le venía algo que había tenido durante muchísimas vidas anteriores. He did not like to write. No le gustaba escribir. But his speeches on the Bhagavad Gita during the annual convention, pero sus charlas sobre el Bhagavad Gita en la convención anual are fantastic. Son fantásticas. He also wrote some articles. También escribió algunos artículos. By profession, he was an advocate. Era un abogado. And they say that he would read the case only once. Y decían que solamente los casos los leía una vez. He would remember every part of it during the arguments. Y durante los debates recordaba exactamente todo. Swami Subbarao was a good tennis player.
Era un buen tenista. So at the club in Chennai, Y en el club de Chennai he used to play tennis, jugaba al tenis. and then the young man used to come and sit, and there was Bishop Ledbeater and the great vice president and judge of the High Court, Subramanya Iyer, both with notes, taking notes. Y los jóvenes iban a verle, y también estaba Ledbeater y jueces de la Corte Suprema que iban a tomar notas de cómo jugaba. And this young man used to talk about these things. Y estos jóvenes hablaban de estas cosas. So the notes from many of those are included in this book, Esoteric Writings. Bueno, no, las notas no eran sobre el tenis. Hablaban de estas cosas y todas estas notas están incluidas en los escritos esotéricos. In India, what I'm going to say would be very important, but maybe again, for some of you, this is going to be important. Adi Shankaracharya is, in a way, that we cannot directly say, but was a kind of an incarnation of the Buddha afterwards. A kind of? Así, la encarnación. Vale. En la India esto es muy importante, y quizá aquí también lo sepan algunos de vosotros. Shankaracharya era una especie de reencarnación posterior del Buda. But please don't look at it from the reincarnation as we understand it. It's Pero wrong. no consideréis esto desde el punto de vista de reencarnación tal como la entendemos. Although the dates say that he was born much later, Aunque las fechas, es decir, que nació mucho después, the fact is he was born somewhere between 50 and 60 years after the Buddha. unos 15 o 16 años después del Buda. And the Vivekachudamani, which we have been referring to, Y el Vivekachudamani, del cual hemos estado hablando, and many other works were authored by him. y muchas otras obras fueron escritas por él. And strangely, like Jesus, like Swami Subbarao, Shankara also lived only for 33 years. 33, y extrañamente, como Jesús, como Swami Subbarao, Shankara solo vivió 33 años, Yeah, more or less 33 years. más o menos. Now, if we looked at Patanjali, who is the proponent of yoga, Si miramos a Patanjali, que es el proponente del yoga, and Gaudapada, y Gaudapada, he is another Gaudapada, teacher, and Shankara, y Shankara, they all belong at that time before, just after the Buddha, todos pertenecen a esa or época, around that time, little after. o alrededor de esa época después del Buda. Shankara was one of the greatest teachers of all times. Shankara fue uno de los mayores maestros de todos los tiempos. In Patanjali's Yoga Sutras, he speaks of Hatha Yoga also. En los Yoga Sutras de Patanjali también habla del Hatha Yoga, Okay, because he speaks of all the steps. porque habla de todos los pasos. But for Shankara, this was not important. Pero para Shankara esto no era importante. So, in the subject, Sri Shankaracharya's date and doctrine, that's the subject of Subbarao's article. En el título Sri Shankaracharya's la day, Yeah, at the time he was. la fecha y la doctrina de Sri Shankaracharyas, This is very important for theosophists. muy importante para los teósofos. Subbarao says, Subbarao dice, Patanjali's views, las opiniones de Patanjali, Patanjali is the main exponent of yoga. que es el mayor exponente del yoga, Patanjali, Patanjali's views are not altogether identical with Shankara's. no son totalmente idénticas a las de Shankara. It may be seen from Shankara's writings Se puede ver en los escritos de Shankara that he attached no importance whatever to the practices of Hatha Yoga, que no le da ninguna importancia a las prácticas del Hatha Yoga, regarding which Patanjali composed his Yoga Sutras. sobre las cuales Patanjali compuso sus Yoga Sutras. So this further clarifies that not only in the Mahatma letters, but also right from the time of Shankara, the emphasis was not on the lower personality and the lower vehicles, but beyond. Sí, que desde la época esta de Shankara no se le da
hay pensadores que no le dan importancia a los vehículos bajos, sino a los vehículos altos. Now let us investigate a little about this mysterious term samyama. Ahora vamos a investigar un poco sobre este término misterioso de samyama. We are going to talk about samyama a little bit, but it's intellectual, Vamos a hablar de samyama un poco, pero es intelectual. because the experience of samyama in its totality may or may not be for any one of us here. Porque la experiencia del samyama en su totalidad puede ser para nosotros o no, o para algunos de nosotros. Because it is really a very, very serious experience, serious business thing, so to say. Porque se trata de algo realmente muy, muy serio. What is this mysterious samyama? Not merely in respect of its constituent steps, but in terms of the experience itself. ¿Qué es? ¿Qué es este misterioso samyama? No simplemente respecto a sus pasos constituyentes, sino en términos de la experiencia misma. Our constant endeavor Nuestro interés, nuestro esfuerzo constante to seek and use every opportunity to move towards samyama para buscar todas las oportunidades para dirigirnos hacia samyama, in any manner whatsoever, de cualquier manera, including constant mindfulness, incluyendo la atención plena constante, is important. es importante. Why? ¿Por qué? At the opportune moment, En el momento oportuno, our karma nuestro karma will allow us to have a glimpse of that nameless experience, nos permitirá tener un vislumbre de esa experiencia innombrable, which is also called the experience of the silent mind. que también se llama la experiencia de la mente silenciosa. Krishnamurti tried to convey this all his life across the world. Krishnamurti intentó transmitir esto durante toda su vida por todo el mundo And he employed a fiercely non-dogmatic approach. y utilizaba un planteamiento totalmente no dogmático. Right from the great Gautama Buddha Desde el Gautama Buddha and Adi Shankaracharya y Adi Shankaracharya to Sri Ramana and Krishnamurti hasta Sri Ramana y Krishnamurti of the contemporary age, de la época contemporánea, the world has witnessed great teachers who have endeavored to take us across the threshold to this gate. el mundo ha tenido grandes maestros que se han esforzado por llevarnos para cruzar el dintel de esta experiencia. But all that is only possible by us. Pero todo eso solamente lo podemos hacer nosotros. Our merit Nuestro mérito and exertions. y práctica, no, Exertions. esfuerzos. Effortos, exertion is more than an effort. Es más que un To esfuerzo. exert, Exert exigence. not exigencies. Anyway, it doesn't matter. If these are words, maybe it's not there. Exertions are where you really, you try so much, more than just efforts plus. Es más que un esfuerzo, es cuando se intenta con mucha fuerza algo. Because it is not easy for somebody to attain that consciousness, because it's not a product of effort or process. No es fácil que alcancemos esa conciencia porque no es un producto de un esfuerzo o de un proceso. So please understand, this is not a subject I can have an interaction about. Por esto entender que es un tema en el que no puedo tener interacción. But it's a serious subject Es un tema serio, which is very valuable muy valioso, even in its intellectual understanding. incluso en la comprensión intelectual. This nameless experience is so rare Esta experiencia innombrable es tan rara that in the Mahatma letters, que en las cartas de los maestros, the master writes, el maestro escribe: the adept el adepto is the rare efflorescence es la rara eflorescencia, rara en el sentido de escaso, of a generation of inquirers. de una generación de investigadores.
And as the voice of the silence poetically says, Y como dice poéticamente la voz del silencio, such a flowering of consciousness ese florecimiento de la conciencia is as rare as the woge tree. es tan rara como el árbol. The tree is called the woge tree. It's very The rare, woge and tree. its Woge flowering tree. is very rare. I don't know whether you have it in Mediterranean climate, but it doesn't matter. Tis on such soil that grows the midnight blossom of Buddha. Es en ese terreno donde florece la flor de medianoche del Buda. See, appreciate the poetry. It is more difficult to find, Más difícil de encontrar, more rare to view, más raro de ver, than is the flower of the woge tree. es la flor del Bogi tree. It is the seed tree is the same in Spanish. Árbol, Ah, del árbol woge, Bogi. no. See, it is the seed of freedom from rebirth. Es la semilla de la liberación del renacimiento. It isolates the arhat both from strife and lust. Aísla Alará, al Arhat del mismo modo, de both from Strife and lust. It liberates the arhat. libera al Arhat de strife, de los esfuerzos y de la lujuria, de la lujuria. Los conflictos de la lucha. It's a kind, lust, kind of passion. No, no, Y de la strife. lujuria. Strife es luchas. Ah, strife is Strife. Conflictos. It leads him through the fields of being, It leads him. through the fields of being, Lo lleva, lo conduce a través de los campos del ser unto the peace and bliss hasta la paz y la bendición, known only in the land of silence and non-being. conocido solamente en la tierra del silencio y del no ser. So, this takes us to a very interesting question. Esto nos lleva a una pregunta muy interesante. I have never met my great-grandfather. He died 12 years before I was born. Nunca conocí a mi bisabuelo. Murió 12 años antes de que yo naciera. He was a personal disciple of H.P. Blavatsky, Era un discípulo personal de Blavatsky, together with his brother. con su hermano. con su hermano. So once he was asked by a good friend of the family, Una vez un buen amigo de la familia who told me this. le She preguntó, told me this. se lo dijo a él. She asked him, this is important because we talk about initiation. We say so and so is an initiate. We don't understand what is that. How can we say somebody is an initiate? It's not correct to say such things. Esto lo digo porque se habla de la iniciación a veces sin, realmente sin saber de qué se trata, y no se puede hablar de iniciaciones y de iniciados. Este es un iniciado, aquel. Chelaszip and initiation and the adepts are very, very serious things. El chelado y la iniciación y el adaptado son cosas muy, muy serias. So from now on, don't talk about it Así que a partir de ahora no habléis de ello, because it is not right to speak about any of these things. porque no es correcto hablar de nada de esto. So when he was asked Cuando le preguntaron about initiation, sobre las iniciaciones, he is said to have clarified. he said, He is said to have clarified Se dice que clarificó. aclaró that initiation implies a state que la iniciación implica un estado and not merely a stage. y no solamente una etapa. It is not like saying that I have finished my BA, MA, PhD, so now I can relax and forget my books. No es como si hubiera acabado mi licenciatura, mi doctorado, mis másters y ahora ya he acabado y puedo olvidar los libros. If you are not in that state, Si no estáis en aquel estado, and if the passions of the world y las pasiones del mundo draw you down, nos hacen bajar, you fall from that state. caéis de ese estado. It is only the adept who crosses beyond that, and Solamente el adepto cruza más allá for him there is no return y para él no hay regreso into this world. a este mundo. So until then, we do not know
the evolution of another person. Hasta entonces nosotros no conocemos la evolución de otra persona. And it is also true that we do not know even our own evolution completely. Y también es cierto que ni siquiera conocemos nuestra propia evolución del todo. There is a well-known book, and I would like to draw the attention of serious students again to it. Hay un libro muy interesante y quiero llamar la atención a los estudiantes serios hacia él, It is called Zanoni, que se llama Zanoni. and Zanoni was written by Bulwer Lytton. Fue escrito por Bulwer Lytton And there he speaks of the dweller on the threshold. y allí habla del morador del umbral. Now the dweller on the threshold is nothing that at each threshold your own negative whatever properties attack you. They don't let you go further. Your own negative, whatever you call properties, characteristics, you use your words with this. Que estás protegido en ese estado de tus propias propiedades negativas, que no te pueden atacar. And when you fight those, Y cuando las combatís, there is every possibility that you might be asking for insanity. hay muchas posibilidades de que lo que consigáis sea la falta de cordura, perder la cordura. So in this progress En towards este progreso, on the spiritual path, en el sendero espiritual, at the threshold, en el umbral, there is the risk of insanity. está el riesgo de perder la cordura. There is a risk that even can drive a person to suicide. Incluso está el riesgo de que la persona acabe con el suicidio. And you cannot move back. Y no podéis ir hacia atrás. Every step forward, Cada paso hacia adelante, the master says, opens a big abyss behind. el maestro abre un gran abismo detrás de vosotros. So to retract Para is to fall, ir hacia atrás es caer, and that is dangerous. y eso es peligroso. So this path has to be tread with humility, Este sendero tiene que hollarse con humildad, with seriousness, con seriedad, with an intention to rise above the intellect into the unknown, nameless. con un interés por elevarse por encima del intelecto hacia lo desconocido e innombrable. And there is no prescribed process. Y no hay un proceso que se pueda recetar. And there are no so-called steps, Tampoco hay lo que podríamos llamar pasos, and there is no so-called objective or accomplishment. y tampoco hay lo que se podría llamar un logro objetivo. So each individual consciousness that keeps unfolding Cada conciencia individual que se va desarrollando is aided in this unfoldment se ve ayudada en este desarrollo by the person por la persona not indulging in things which will make him or her sway away from the path. que no se dedica a cosas que le van a apartar, a desviar del camino. It is a serious path where you need to balance the karma. Es un sendero serio en el cual necesitáis equilibrar el karma. Even your own progress, Incluso vuestro propio progreso not important. no es importante. You are not important. Vosotros no sois importantes, Only that. solo eso. So, the Mahatma writes at that in that state, En ese estado, somebody does not give you initiation. el Mahatma escribe, nadie te da una iniciación. He says, Dice, the victor's crown la corona de la victoria is only for him solamente es para aquella persona who proves himself worthy to wear it. que se demuestra a sí mismo digno de llevarla. For him who attacks Mara, Para aquel que ataca a Mara, Mara is the demon of lust.
Sí, Buddhism. el demonio de la lujuria, etcétera, en budismo. Single-handed Sin nada, solo con sus manos, and conquers the demon of lust and Y- earthly passions, y conquista, vence al demonio de la lujuria y las pasiones terrenas. and not we, Y no nosotros, but he himself sino él mismo puts it on his brow. se la coloca en la frente. It was not a meaningless phrase of the Tathagata, that is the Buddha, No fue una frase sin sentido del Tathagata, that he who masters self la que dijo aquel que domina a sí mismo is greater than he who conquers thousands in battle. es más grande que el que vence a miles en la batalla. If there is no such other difficult struggle. No hay ninguna lucha tan difícil como esta. If it were not so, Si no fuera así, adeptship would be but a cheap acquirement. el adeptado no sería más que algo barato, un logro barato. Now, let's see, we have a little time. We will 10 minutes. Okay. Now, to enunciate one of the Yoga Sutras pertaining to Samyama, Para enunciar uno de los Yoga Sutras que pertenece al Samyama, in which you can understand what Krishnamurti means by the observer and the observed are one. He kept saying it. en el cual entendéis por qué Krishnamurti decía constantemente el observador y lo observado son la misma cosa, lo decía siempre. He also used to say, you are the world and the world is you. También decía, vosotros sois el mundo y el mundo es vosotros. He also used to say that the individual is the collective. También decía que el individuo es el colectivo. Now, if we looked at Samyama, Si miramos Samyama, it is the explanation of these statements es la explicación de estas afirmaciones from a yogic point of view. desde el punto de vista de un yogi. So, Patanjali's Yoga Sutras say Los Yoga Sutras de Patanjali dicen that if you want to know all about something, que si lo queréis conocer todo de algo, then you should perform samyama on that object. deberíais realizar Samyama sobre ese objeto. What is he saying? ¿Qué está diciendo? That means you become one with that object. Significa que os convertís en uno con el objeto. There is no object and there is no subject. No hay objeto ni sujeto. Both disappear. Desaparecen los dos. There is only that union. Solamente existe esa unión. There is an aphorism, I'm not going into great lengths to explain it because of the time. Hay un aforismo, no voy a explicarlo detalladamente por el tiempo. In Sanskrit it says, and don't bother to translate, Shana Tathagam Yoga Samyavada Vivekajam Jnanam. Okay, that's gibberish as far as you're concerned, but it says, he who performs samyama on that moment in time, Dice, aquel que realiza Samyama en ese on momento time, en su debido momento, he obviously would Vivekajam Jnanam. I'll try to find out what is the exact translation after the break because I don't want to translate wrongly, but he gets to understand it. consigue entenderlo. Pero yo ya os daré la traducción exacta después de la pausa porque ahora no sé exactamente cómo se traduce exactamente. Right. Now, there are some aphorisms which I will just read and you can understand them. Hay algunos aforismos que simplemente leeré y vosotros los podéis entender. In one place, Patanjali says, En un sitio, Patanjali dice, the sound, the meaning behind it and the idea el sonido, el significado detrás de que hay detrás y la idea, you know, the three things, the sound, el sonido, the idea, la idea the meaning y el and the idea significado are present together in a confused state. Right? están presentes juntos en un estado confuso. By performing samyama, Si se realiza Samyama,
he says on the sound, they are resolved and there arises comprehension of the meaning of sounds uttered by any living being. Está hablando del sonido, se resuelven y surge una comprensión del significado de los sonidos, de los sonidos emitidos por cualquier ser viviente. Then, by direct perception through samyama, A través de una percepción directa, por percepción directa, a través del samyama, of the image occupying the mind, de la imagen que ocupa la mente, knowledge of the mind of others, you become aware of it. os conocéis, sois conscientes del conocimiento de la mente de los otros. So how you know someone is you meditate on the perception of that person and you get to know that person. Para conocer bien a una persona, meditáis sobre la imagen, sobre esa persona y acabáis conociéndola bien. Mastery over the Panchabhutas, the five elements, El dominio de los panchabhutas, los 5 elementos, by performing samyama on their gross, constant, subtle, all-pervading and functional states, then you get to become one with it. conseguís convertiros en uno con ellos, realizando samyama gross, constant, Don't worry about it, it doesn't matter. en todos sus estados. Then knowledge born of awareness of reality by performing samyama. El conocimiento nacido de la concienciación de la realidad realizando samyama On moment a su momento, en su momento, and the process of that, y el proceso de eso its succession. es la sucesión. This is the actual translation of what I said. Esto es la traducción That is on. de lo que había dicho. That is, you get a knowledge of time because I won't go into the sons of Kala and all that. There's no time. This is the tyranny of time. We need to sit to understand these things. You have to sit without an agenda. So sometimes we are trying to compress so many things, and it becomes information overload. But anyway. Es que no tenemos tiempo de tanta información porque intentamos comprimirlo todo aquí en un periodo limitado. Right. Now, before we close, there is something important that the Mahatma says. Hay algo importante que dice el maestro. He says the greater darkness into which the perfected Siddha is finally merged Dice, la mayor oscuridad en la cual se sumerge el Siddha perfeccionado is that absolute darkness which is absolute light. es esa oscuridad absoluta que es la luz absoluta. The real knowledge, El verdadero conocimiento here spoken of, del cual se está hablando aquí is not a mental but a spiritual state, no es un estado mental sino espiritual implying full union que implica una unión total between the knower and the known. entre el conocedor y lo conocido. Now, just before we close, I have a couple of things to say so that we can have the remaining part wholly for some form of interaction. Voy a decir un par de cosas ahora al final para que si queremos tener algún tipo de interacción podamos basarnos en ellas. When we are looking for the experience of the eternal now, Cuando estamos buscando la experiencia del eterno ahora, amidst the labyrinths of time, amidst, labyrinths, entre los laberintos del tiempo, particularly the past, especialmente el pasado, then it is a futile experience. es una experiencia fútil. It reminds one of the story of the mullah, the Muslim priest. Me recuerda la historia de un sacerdote musulmán, del mulá. He was searching for his keys under the lamppost, Estaba buscando sus llaves bajo el farol and somebody asked him, what are you searching for? y alguien le preguntó, ¿qué estás buscando? He said, I'm searching for my keys. Estoy. So where did you lose them? ¿Dónde las perdiste? Oh, I lost them by the mosque.
Las perdí al lado de la mezquita. Then why are you looking here? ¿Por qué las estás buscando aquí? This is because the light is here. Porque la luz está aquí. So sometimes we are looking for the right things in the wrong places A veces buscamos las cosas correctas en los sitios no adecuados and the wrong things in the right y places. las cosas no adecuadas en los sitios adecuados. So the quest for the eternal instant La búsqueda del instante eterno and for the central point of the universe y del punto central del universo is the ultimate quest in our lives. es the ultimate, Quest. es la última búsqueda de nuestra vida. Where should we look for them and how can we find them? ¿Dónde debemos buscarlas y cómo podemos encontrarlas? Let us first take a logical and rational look at this question. Vamos primero a mirar este tema, esta cuestión de manera lógica y racional. What does it mean to live in the eternal instant? ¿Qué significa vivir en el instante eterno? Is it a point in time or is it a point beyond time? ¿Es un punto en el tiempo o es un punto más allá del tiempo? Is it in the present or is it in the future? ¿Está en el presente o está en el futuro? What are the past, the present and the future? What is it? ¿Qué es esto del pasado, presente y futuro? ¿Qué es? We think we live in the present, Creemos que vivimos en el presente, but if you look closely, pero si miráis atentamente, you will realize that this is never possible. os dais cuenta de que esto nunca es posible. Living in the present is not possible while operating through the senses and the brain. Mientras estáis actuando con los sentidos y con el cerebro, no es posible vivir en el presente. Why? ¿Por qué? However fast the message is in reaching the brain from the senses, Por más rápido que sea el mensaje que va desde los sentidos al cerebro, it has lost the present moment. y ha perdido el momento presente. Therefore, we are always catching up with the fleeting present. Por esto estamos siempre poniéndonos al día con el volátil presente, while it is leaving us behind in the past. mientras nos está dejando en el pasado. Life is a journey of memories and impressions. La vida es un viaje de recuerdos e impresiones These are all of the past. que están en el pasado siempre. The future is but an imagination El futuro es imaginación based on impressions and memories. basado en las impresiones y recuerdos. It is a paradox that becomes known only as the past. Es una paradoja que se conoce solamente como el pasado. The so-called future becomes known to you only as the past. Lo que llamamos futuro es conocido para vosotros solo como el pasado. So time only gives the impression of having some substance. El tiempo solo os da la impresión de tener una cierta sustancia. The substance of time La sustancia del tiempo is illusory. es ilusoria, Because that substance is only related to your identification with it. porque esa sustancia solamente está relacionada con vuestra identificación con ella. So with more identification, time becomes more substantial in our lives. Con más identificación, el tiempo es más sustancial en nuestra vida. So if you look at it, this whole thing is an illusion, the illusion of time. Si os fijáis, todo esto es una ilusión, es la ilusión del tiempo. I will try to explain a particular text. It's called the Ribu Gita. Voy a tratar de explicar un texto en particular. It is from the Shiva Rahasya Purana. It doesn't matter. Bueno, And it's a conversation, extraordinary, 6,000 verses. And you must read the Ribu Gita. debéis leer los 6.000 versos. Very simple. Somebody can translate it into Spanish. Es One muy of the fácil. senior theosophists can translate it into Spanish. Se puede traducir al español. So the Ribu Gita says there is only Brahman. Ribu Gita dice que solo hay Brahman. It says there are no such things as the past and the future anywhere. No existe esto del pasado y del futuro en ninguna parte. Indeed, there is no such thing as the present anywhere. Ni tampoco realmente existe el presente en ninguna parte. There is only Brahman. Solamente existe Brahman. All these are unreal, Todas estas cosas son irreales. ever unreal. Siempre irreales. Why do you think it's real? ¿Por qué pensáis que son reales? Because of this tremendous egocentricity. Por este tremendo egocentrismo.
Have you noticed when you're in a train, ¿Habéis visto cuando estáis en un tren you're traveling from Barcelona to Madrid? y vais de Barcelona a Madrid? You will say, Madrid will come in 5 hours. Decís, Madrid llegará dentro de 5 horas. Does Madrid come? ¿Viene Madrid? Or do you go? ¿O vais vosotros a Madrid? So, your ego always wants to relate your situation as the central one. Vuestro ego siempre quiere relacionar vuestro centro con todo lo demás. So, you always say, this comes, that comes, but I am where I am because my ego is so strong. Mi ego es tan fuerte que esto viene, esto me llega, porque vosotros estáis allí. So, from the, if you want to perform samyama, Si queréis realizar samyama, you leave the egocentric approach dejáis el planteamiento egocéntrico and go towards a chronocentric approach. y vais hacia un planteamiento cronocéntrico. So, meditate on the moment of time, Meditad sobre el momento del tiempo. and then you will give up the ego Entonces abandonaréis el ego and unite with time, y os uniréis con el tiempo, which really does not exist. que en realidad no existe. So, I will close with this enormously meaningful statement of the Mahatma. Voy a acabar con este muy significativo frase del Mahatma, Very eloquent and short. muy elocuente y corto, He says, y dice, for an occultist, para un ocultista there is no past, no hay pasado, present, ni presente, or future, ni futuro, but ever sino siempre an eternal now. y el eterno yo. Ahora. Extent can this be open for interaction? En muy pequeño grado se puede abrir este tema para interactuar, But you never know, let me try. pero nunca se sabe, lo intentaré. HPV wrote an interesting work HPV escribió una obra muy interesante called Raj Yoga and Occultism. llamada Raja Yoga y Ocultismo, And I would like to draw your attention to that particular work. y me gustaría llamar vuestra atención a esa obra en particular. Lo siento, put off the mobile. She actually defines Raja Yoga De hecho, define el Raja Yoga in the Theosophical Glossary of terms. en el glosario teosófico. She says that Raja Yoga Dice que el Raja Yoga is the true system of developing psychic and spiritual powers es el verdadero sistema para desarrollar los poderes psíquicos y espirituales and union y la unión with one's higher self con nuestro yo superior or the Supreme Spirit. o el Espíritu Supremo. The exercise, El ejercicio, regulation, la regulación and concentration of thought. y la concentración del pensamiento. Raja Yoga is opposed to Hatha Yoga, Raja Yoga es opuesto al Hatha Yoga, the physical or psychophysiological training in asceticism. el tratado físico, psicofísico del ascetismo, el entrenamiento psicofísico. This is a very important part of. Y vi que todo el mundo hablaba de la salud. Everybody spoke about stress management. Todo el mundo hablaba de la gestión, de cómo gestionar el estrés. Everybody spoke about relaxation. Todos hablaban de la relajación. And
they spoke about various things pertaining to the body and the personality, of course. Hablaron de muchas cosas, todas relativas al cuerpo y a la personalidad, claro. But I, with the permission of the promoters or the owners of the center, I spoke to them about all the 8 steps of yoga. Pero yo, con permiso de los promotores de ese encuentro, hablé de los 8 pasos del yoga. And to my surprise, the audience was very happy with the holistic approach to yoga. Y ante mi sorpresa, el público estuvo muy contento con mi planteamiento holístico del yoga. That means people are interested in these subjects. Eso significa que a la gente le interesan estos temas. So it is up to us to go find these people and popularize and present the ideas of Raj Yoga, occultism and theosophy. Y depende de nosotros que vayamos, que nos acerquemos a estas personas y popularicemos estos conceptos del yoga y del ocultismo y de la teosofía. Sometimes when we talk about these serious subjects, A veces cuando hablamos de estos temas serios, and I ask our brothers and sisters in the Theosophical Society, y les pregunto a nuestros hermanos y hermanas de la Sociedad Teosófica, why is it we don't get more quality people? ¿por qué no tenemos más gente cualificada? We do have quality people now, but why not more? Ya tenemos, pero ¿por qué no tenemos más? Who are genuinely interested in this perennial philosophy. Que no se interesen en esta filosofía perenne. Then the reaction is very often that nowadays theosophical understanding, Y esto es una parte muy importante de la comprensión teosófica. most people, even in the Theosophical Society, La or mayoría- many people at least, Mucha gente en la Sociedad Teosófica often speak of words like yoga and evolution in the same terms as people who are not educated in this subject. hablan a veces del yoga y de la evolución de la misma manera que hablan la gente que no tiene una educación en estos temas. They may be educated in another school of thought, but not in the understanding as presented by theosophical literature. Tal vez tienen conocimientos en otra escuela de pensamiento, pero no en la escuela de pensamiento teosófica. For example, as I mentioned the other day, evolution is not Darwinian evolution alone as we sometimes tend to say. Sí, que la evolución en el pensamiento teosófico no es exactamente como la línea de evolución darwiniana. I explained to you that there are different theories of evolution Ya os expliqué que hay diferentes líneas de evolución and unfoldment of consciousness in respect of the theosophical literature. y de desarrollo de la conciencia respecto a la literatura teosófica. Similarly, yoga is not just asana and pranayama. Igualmente, el yoga no es solamente asanas y pranayama. The Sunday before I came here, El domingo anterior a venir aquí, there was the opening of a very high-profile yoga center in Chennai. en Chennai se abrió un centro de un perfil muy elevado de yoga, centro de yoga. There were 2 judges of the High Court and many educated people there, Había mucha gente educada y 2 jueces del alto tribunal, including doctors and all that. con médicos y gente así. And, for some reason they asked me to be the guest speaker there. Por alguna razón me pidieron que fuera el conferenciante invitado. So I found that everybody spoke about health. Queridos amigos, vamos a empezar la penúltima sesión de esta escuela de verano. Shaganti tiene la palabra.
Shanti Maitreya. Más personas. There is somebody who's kept to appear. I think maybe Nilda. She will come. Why do we love anyone or anything? ¿Por qué amamos a alguien o alguna cosa? Is it because we derive pleasure from that person or thing? ¿Es porque obtenemos placer de esa persona o de esa cosa? Is it because we see some value or importance in that person or thing? ¿Es porque vemos algún valor o importancia en esa persona o en esa cosa? Does our love depend on its being reciprocated? ¿Nuestro amor depende de ser recíproco? Do we stop loving someone if there is no reciprocation from that person? ¿Dejamos de amar a alguien si no somos amados por él? Do we cherish and love ethics and values for their own sake? ¿Amamos y apreciamos los valores por sí mismos? Do we love all persons and things without classifying them? ¿Amamos a todas las personas y cosas sin clasificarlas? Can there be absolute love which is unconditional? ¿Puede existir el amor absoluto que sea incondicional? Consider it a possibility. Consideradlo como posibilidad. Love those you love. Amad a quienes amáis. Love those you hate. Amad a quienes odiáis. Love those you are indifferent to. Amad a aquellos para quien sentís indiferencia. Just love. Simplemente amad. You are love. Vosotros sois amor. God is love. Dios es amor. Love is God. El amor es Dios. This morning, the subject is Samyama and the eternal now. Esta mañana el tema es Samyama y el ahora eterno. To a very little